प्राय 50 वर्ष पूर्वर कथा। जो समय कि बाहागर पर नववधू सवारी तार शाशुघर को जाउथिला। एही घटना भी नववधू सवारी रे जिबा समयर घटना अटे। बिहार दरभंगारे गोटे दिन बाहागर पर नववधू पालिंकी जाउथाए। पालिंकी को धरी थांती दुई जन पुरुष आगरे एवं पछरे। ता पछरे बर साइकल चले चले जाउथाए एवं बर पछरे तार किछि सांग बा बाराती चाली चाली जाउथांती। आग काଳରେ लोके चाली चाली ही गोटे जगारू अन्य जगह को जाउथांती। तेणु से दिन ही समस्ते चाली चाली गोटे गाँव आउ गोटे गाँ नेहर गाँव सेठिकी जाउथांती। आउ किछि किलोमीटर दूर थाए गाँ। ठीक से ही समय रे पालिंकी धरिथिबा दुई लोक कहले, मालिके बहुत समय हेलाणी आमे चाली चाली आसुछे, आमे थकी गलुनी, आमे एठी एबे विश्राम नहीं जिबा किछि समय पई। ता कथा सुनी मालिक कहले, हो ठीक अछि, आग को बढ़ी चलो, जोठी रास्ता देखा जिवो रहिबा पई आमे सेठी रहिबा। एतिकी कही किछि दूर जिबा परे सेमाने गोटे बड़ बरगछ देखा ता तळे मंडप भଳି भी बना होई थाए। तेणु सेमाने भाबिले एठी किछि समय विश्राम नहीं जिबे बोली। पालिकी को बरगछ तळे रखी समस्ते सेही मंडप उपरे सोई गले। रातिर अंधार रे चारियाड बहुत सुनसान और भयंकर लगुथिला। गछ चारिपटे कौन थिला से भलसे देखा भी जाऊ नथिला। एसबू देखी बर ता बापा को पचारिला, अरे बापा एते राति अंधार रे आमे एठी काहींकी रहिले, मते जमा ठीक लागुनी। तो एक कथा सुनी ता बापा कहती, अरे सिलू टिलू समस्तंकर तो पालिंकी एठी ही रहिथिला, किछि असुविधा नहीं, एबे घरे पहुँची जिबा और किछि समय परे। सेमाने कथारे मग्न हो जाइथिले, किंतु सेमाने देखि पारु नथिले जे से बरगछर पत्र भितरे लुचिछि गोटे कला छाई। समस्ते हालिया होइथिबारु सेठी निघोट निदरे सोईगले। एपटे कन्या भी पालिंकी रे बसी ढोलौ थाए। ठीक से ही समय रे गछ भितर गोटे कला छाई जार कि पूरा लाल लाल आखि थिला, से बाहर को बाहरी सवारी आड़ को आसबारे लागिला। रातिर अंधकार रे काहाको किछि भलसे जना भी पड़ु न थाए। आउ सेही समय रे पालिंकी भितर को पशिला। किछि समय परे पालिंकी रे जोर से हलचल हबारे लागिला। किछि समय परे मालिक उठी समस्त को उठाइले, अरे उठ रे समस्ते, टाइम हेलाणी, चलो जिबा एबे गाँ को। तांको कथा सुनी समस्ते उठी चलिले। से पचारिले बर को जे जा बोहू को जाइकी भी उठे दे, आउ ताकू पानी दरकार कि जा पचार। बर जाई जेतेबेले सवारी भितरे मुंड पसई देखिला, कहला, अरे तमु कौन दरकार, पानी पीब, उठी जाओ एबे, आमे एबे गाँ को जिबा। सेही समय रे कन्या किछि न कही मुंडटी को नाई रे हलैला। तापरे समस्ते पालिंकी को धरी गाँ को चलिले। आ गाँ रे भी तार घरे स्वागत हैला कन्यार। गृह प्रवेश पर घर रे परिवार सबु लोक खाइबारे लागिले। खाइबा पीबा सारी सासू ता बोहू पई गोटे थाली रे खाइबा धरी आउ गोटे हाथ रे लंठन धरी जाउथांती। घर बहुत बड़ थिबारु चारियाड अंधार भी थिला और सुनसान भी लागुथिला राति जोगु। से किछि दूर जिबा परे तांकु लागिला जे तांको आख पाखरे किछि गोटे अछि बोली। से लंठन ऊपर को करी चारियाडे चाहिले। बोहुर भी रूम घरर पूरा पछपटे थाए। से आउ किछि चिंता न करी पुणी आग को जिबारे लागिले। किछि दूर जिबा परे तांकु लागिला तांकर पछपटु शाढ़ीटी केही जणे टाणुछि। से कहिले, पुओ तुम भाबिलु कि तोर कन्या कही कि तोर माँ मु, छाड़ मो शाढ़ी, काहींकी टाणुचु पछरु। किंतु एतिकी कहबा परे भी शाढ़ी टाणिबा न छाड़िबारु से पछको बुली जेतेबेले देखिले जोर से चिल्लेबारे लागिले। कारण तांको सामने रे थिला गोटे कला छाई, जोटा कि आमे देखिथिले गछ भितरे। एपटे जोर से चिल्लेइबा शब्द सुनी मोहन आउ ता बापा दुहें दौड़ाकू लगिले रूम पाखक। देखिले तले लंठन, खाइबा एवं तार माँ भी पड़िछंती। संगे संगे माँ को उठाई तार रूम को नहीं आसिले। किछि समय पर ता माँ उठी कहले जे बहुत भयंकर किछि थिला मोर पछपटे। जेतेबेले मु चाहिली गोटे कला छाई, मते बहुत भयंकर देखागला। ए कथा सुनी किंतु ता बापा कहले, अरे तमे काम करी बहुत थकी जाइछ, सेइथिपाई तुमको सेमिति लागिथिबो, किछि असुविधा नहीं, तमे एमे विश्राम कर। आ मोहन तू एबे खाइबा नहीं बोहू को देई दे, आउ राति भी हेलानी सोई जा। एक कथा सुनी मोहन जीवाकू लागिला।
ଖାଇବା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ଆଣି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ରୁମ୍ ବାହାରେ ଥାଇ ଡୋର୍କୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବେଡ୍ ଉପରେ କିଏ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦୀପ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଲିନୀ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ରହି ତାର କେଶ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଦେଖେ ତ ତାର କେଶ ପୁରା ପାଦ ଯାଏଁ ପଡ଼ୁଛି ପଛପଟୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ଲମ୍ବା କେଶ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାର ବି ଏମିତି ଦେଖିନି। ସତ କହିବାକୁ କହିଲେ ସେ ଶାଲିନୀର ମୁହଁ ବି ଦେଖିନଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶାଲିନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା, ଠିକ୍ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାର ସିନ୍ଦୁର ଉପରକୁ। ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁରର ରଙ୍ଗ ଥିଲା କଳା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଲିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଶାଲିନୀ, ତୁ କଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛୁ? ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ତାର କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ମୋହନକୁ ଚାହିଁଲା, ମୋହନ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଛାନିଆ। କାରଣ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଓଲଟା ଥିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁ ପୁରା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଜୋରସେ ଡରି ଚିଲେଇଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଶାଲିନୀ ଚାଲି ଚାଲି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଆରେ ମୋହନ, ଜମା ଡରେନି, ମୁଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ନା, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ଶାଲିନୀ ନୁହଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଣି ପ୍ରେତାତ୍ମା କହିଲା, ତମେମାନେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲ, ସେହି ବରଗଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଠି ରହୁଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପାଲିଙ୍କି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ପାଲିଙ୍କି ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ବୋହୂ ଦେହରେ ମୁଁ ଶାଲିନୀ ଦେହରେ ରହିଗଲି। ମୋହନ ଜୋର ଜୋରସେ ସିନା ଚିଲଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡରି ଡରି ମୋହନ ପଚାରିଲା ତାକୁ ଯେ, ତୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହିଲା, ନା, ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ମେହେରା ଗାଁର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଜଣେଇ ଦେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବେ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ଏ ଗାଁରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ହଲଚଲ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଉଠି ଶାଲିନୀ ପଚାରିଲା ମୋହନକୁ ଯେ, କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ନା, କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ହିଁ ମୋହନ ଆଉ ତା ବାପା ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତ ବୋହୂ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ଚୁଲା ବନେଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେହେରା ଗାଁର ଲୋକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଗାଁର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା କହିକି ଭାବିଥାନ୍ତି।